बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के अनोखे, मुनफरिद, तरक्की याफ्ता, अमीर तरीन मुल्क की, जिसके अंदर 600 से ज्यादा छोटे जज़ायर मौजूद हैं। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया का चौथा मजबूत तरीन पासपोर्ट है। इंसानों के जरिए से आबाद किया जाने वाला ये दुनिया का आखिरी मुल्क है। इस मुल्क की 3 सरकारी ज़बानें हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की है जिनका कोई मजहब नहीं है। ये इतना अमीर तरीन और तरक्की पजीर मुल्क इंसानों की आबादी से कबल एक नामालूम और तन्हा जजीरा था। इसका जाती मुआशी खित्ता दुनिया में सबसे बड़ा है। इस मुल्क में 2300 इकसाम की फफूंदी पाई जाती है। इंसानों की आबादी से 10 गुना ज्यादा भेड़ों की तादाद है। यहाँ पर एवरेज सैलरी पाकिस्तानी 7,37,000 रुपए है। जी तो आज हम सैर करने वाले हैं न्यूजीलैंड की। वीजा का हसूल, वीजा की फीस, वीजा के लिए कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, पासपोर्ट की रैंकिंग और उसके ऊपर कितने कंट्रीज के अंदर वीजा के बगैर आप ट्रैवल कर सकते हैं, और इंतहाई कीमती मालूमात और दिलचस्प हकायक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार और हौसला अफजाई होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। न्यूजीलैंड जनूब मगरबी बहरुल काहिल की एक खुद मुख्तार रियासत है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। जोग्राफियाई हिसाब से ये मुल्क 2 बड़े जमीनी टुकड़ों पर मुश्तमिल है। शुमाली जजीरा और जनूबी जजीरा, इन 2 मरकजी जजीरों के अलावा 600 दीगर छोटे जजायर हैं। न्यूजीलैंड बहीरा तास्मान में ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है। इसी तरह टोनगा, फिजी और न्यू कैलिडोनिया के बहरुल काहिल के जजारी इलाकों से 1000 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। इंसानों के जरिए आबाद किए जाने वाले जजायर में न्यूजीलैंड का मुकाम आखिरी है, यानी कि ये उन जजायर में है जिसे इंसानों ने सबसे आखिर में आबाद किया। इंसानों की आबादी से कबल न्यूजीलैंड एक नामालूम तन्हा जजीरा था, जो मुख्तलिफ जानवर, पेड़ पौधों और फिंगी फंगस का एक खुशनुमा इलाका था। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है, जबकि सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर ऑकलैंड है। न्यूजीलैंड ने 25 नवंबर 1947 ईस्वी को यूके से आजादी हासिल की। नेदरलैंड के सियाह एबल तस्मन ने 1642 ईस्वी में न्यूजीलैंड की दरियाफ्त की। न्यूजीलैंड की सरकारी जबान माओरी और इंग्लिश है। इशारों की जबान भी न्यूजीलैंड की सरकारी जुबान है, लेकिन 96% लोग अंग्रेजी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। न्यूजीलैंड की अंग्रेजी ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी जैसी है। दूसरी जंग अजीम के बाद माओरी जुबान पर स्कूलों में पाबंदी लगा दी गई और इनकी हौसला शिकनी की गई। समोवाई जुबान गैर सरकारी जुबानों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जुबान है। इसके बाद हिंदी, चीनी और फ्रांसीसी जुबानें आती हैं। न्यूजीलैंड का नेशनल खेल रग्बी है। गोल्फ, नेटबॉल, टेनिस और क्रिकेट न्यूजीलैंड के मशहूर खेलों में शुमार किया जाता है। लेमन एंड पाइरोआ नेशनल ड्रिंक है। फिश एंड चिप्स मीट पाई नेशनल डिश है। द कीवी नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड है। कीवी फ्रूट नेशनल फ्रूट है। कोहाई नेशनल फ्लावर है। न्यूजीलैंड का कुल रकबा 2,67,710 मुरबा किलोमीटर है, और रकबा के एतबार से न्यूजीलैंड दुनिया का 75 नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। न्यूजीलैंड की कुल आबादी 52,63,455 अफराद पर मुश्तमिल है, और आबादी के एतबार से ये दुनिया में 123 नंबर पर आता है। ड्राइविंग लेफ्ट साइड है। डोमेन नेम .nz और कॉलिंग कोड +64 है। $249.415 GDP के एतबार से दुनिया की 51 नंबर पर आने वाली सबसे बड़ी मुईशत है। न्यूजीलैंड के मज़ाहिब की बात करें तो 48.2% वो लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है। 36.5% क्रिश्चियन हैं। 8.3% दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं। 6.7% ऐसे लोग हैं जिनका मजहब का पता नहीं है। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंडी डॉलर है, जो पाकिस्तानी 167 रुपयों और इंडियन 50.12 रुपयों के बराबर बनता है। 1200 ईस्वी से 1250 ईस्वी के दरमियान में इस जजीरे में पोलिनेशियन लोग आबाद हुए और इसका नाम न्यूजीलैंड रखा। इन्होंने यहाँ माओरी तहजीब को फरोग दिया। 1642 ईस्वी में वलंदेजी सियाह अबील तस्मन वो पहला यूरोपीय बाशिंदा था जिसने न्यूजीलैंड की जमीन पर कदम रखा। 1840 ईस्वी में मुमलिकत मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने माओरी सरबराहों के साथ वेटिंगी मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसकी रूह से न्यूजीलैंड बरतानिया के ज़ेरे इख्तियार आ गया। 1841 में न्यूजीलैंड सल्तनत बरतानिया की एक कॉलोनी बन गया, और 1907 ईस्वी में इसे डोमिनियन न्यूजीलैंड बना दिया गया, और 1947 में इसे खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिल गया और आज़ादी मिली। मगर सरबराह रियासत बरतानवी लोग ही बने रहे। फिलहाल न्यूजीलैंड की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा यूरोपीय नस्ल पर मुश्तमिल है। इनकी तादाद 4.9 मिलियन है। न्यूजीलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। दुनिया भर की मुख्तलिफ कौमी कारकर्दगियों के मुआज़नों में
نیوزی لینڈ کا درجہ کافی بلند ہے، مثلا معیار زندگی، صحت، تعلیم، شہری آزادیوں کا تحفظ اور اقتصادی آزادی وغیرہ۔ 1980 کی دہائی میں نیوزی لینڈ میں بڑی اقتصادی تبدیلی آئی، جس سے نیوزی لینڈ کی معیشت تحفظ پسند سے تبدیل ہو کر آزاد تجارتی معیشت بن گئی۔ نیوزی لینڈ کی معیشت کا بڑا حصہ سروس سیکٹرز پر ہے، اس کے بعد صنعت اور کھیتی باڑی ہے۔ بین الاقوامی سیاحت نیوزی لینڈ کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نیو وے ایک خود مختار ریاست ہے جس کا الحاق نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے، جبکہ راس انحصار نیوزی لینڈ انٹارکٹیکا کا وہ علاقہ ہے جس پر نیوزی لینڈ اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ دولت مشترکہ ممالک کا رکن ہے۔ نیوزی لینڈ کے پاس موجود بڑے سمندری ساحل کی وجہ سے نیوزی لینڈ آبی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس کا ذاتی معاشی خطہ دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی جھیل ٹاپو جھیل ہے۔ نیوزی لینڈ میں 2300 قسم کی پھپھوندی پائی جاتی ہے۔ نیوزی لینڈ ایک شہری آبادی والا ملک ہے جہاں 73% آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے۔ 55.1% آبادی نیوزی لینڈ کے بڑے شہروں آکلینڈ، کرائسٹ چرچ، ویلنگٹن اور ہیملٹن میں رہتی ہے۔ دنیا بھر میں نیوزی لینڈ کے شہر ہمیشہ صفحے اول میں شمار ہوتے ہیں۔ 2016 میں آکلینڈ دنیا کا تیسرا بہتر قابل سکونت شہر تھا، جبکہ اسی لسٹ میں ویلنگٹن 12ویں نمبر پر تھا۔ نیوزی لینڈ میں خواتین کی اوسط عمر 84 اور مردوں کی 80.2 سال ہے۔ نیوزی لینڈ کے شہریوں کو انگریزی میں نیوزی لینڈر کہتے ہیں، مگر بین الاقوامی سطح پر انہیں کیوی قوم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے باشندوں کے لیے 13 سرکاری اداروں میں تعلیم مفت ہے۔ نیوزی لینڈ میں تعلیمی شرح 99% ہے۔ اگر ہم دلچسپ حقائق کی بات کریں تو نیوزی لینڈ پہلا ملک تھا جس میں 1893 میں خواتین کو ووٹ کی منظوری دی۔ کیوی ایک پھل اور کیوی پرندہ نیوزی لینڈ کی قومی علامت ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ خشک کیوی ایک شخص کا نام تھا جو نیوزی لینڈ میں پیدا ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں درمیانی زمین پائی جاتی ہے؟ لارڈ آف رنگ ساگا کے ساتھ ملک کو حاصل ہونے والی شہرت کی بدولت نیوزی لینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جسے اپنے قانونی ٹینڈر پر ہابٹس لگانے کی اجازت ہے، اور یقیناً یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں آپ ہابیشن کا دورہ کر سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ ملک کا 1/3 30% حصہ محفوظ قومی ریزرو تصور کیا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے طویل نام والا قصبہ نیوزی لینڈ کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ نیوزی لینڈ میں انسانوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ بھیڑوں کی تعداد ہے۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کی سب سے کھڑی گلی نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے پر واقع ہے اور بالڈون اسٹریٹ ہے جس کی ڈھلوان 19 ڈگری ہے۔ نیوزی لینڈ کا دارالحکومت ویلنگٹن پوری دنیا کا سب سے جنوبی دارالحکومت ہے۔ نیوزی لینڈ کی تاریخ صرف چند 100 سال پرانی ہے۔ نیوزی لینڈ میں کل 62 ایئرپورٹ ہیں جن میں سے 5 انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں۔ نیوزی لینڈ میں ایوریج سیلری 4,420 نیوزی لینڈی ڈالر ہے، جو پاکستانی 7,37,000 روپے اور انڈین 2,21,500 روپے بنتی ہے۔ نیوزی لینڈ کے ٹور کے دوران پر ڈے ایکسپنس تقریباً $100 سے لے کے $140 تک آتے ہیں۔ بہترین سروسز لینے کے لیے آپ ورلڈ ایکسپلورر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ویزا کی فیس 230 نیوزی لینڈی ڈالر ہے۔ ویزا کے حصول کے لیے 6 ماہ کی اچھی بینک سٹیٹمنٹ اور $10,000 تک کلوزنگ بیلنس، اگر 2 افراد ہیں تو $12,000 تک کلوزنگ بیلنس ہونا چاہیے۔ نیوزی لینڈ کا پاسپورٹ دنیا کا 4تھ مضبوط ترین پاسپورٹ ہے جس کے اوپر آپ 178 ممالک کا ویزا کے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ معلومات سے بھری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔